अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया गोंदल। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम डिस्कस करेंगे जावेद पब्लिशर्स की ग्रेड इंग्लिश की क्लास 5 की बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका टॉपिक है डोंट गिव अप। चैप्टर 6 की इस पोएम डोंट गिव अप के जो एसएलओज हैं, आप सब उससे वाकिफ़ हैं, उसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले 3 एसएलओज में आपके पास प्री रीडिंग है, वाइल रीडिंग है, पोस्ट रीडिंग है। इन तीनों को हम एक साथ लेकर चलेंगे और देखते हैं कि कैसे हम इनको उम्दा तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 39 में प्री रीडिंग में आपने उनसे कुछ ऐसे सवालात करने हैं जो इस टॉपिक से मिलते जुलते हों, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उनके पास ऑलरेडी कितनी इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक के बारे में। जैसा कि इस पोएम का उन्वान है डोंट गिव अप, तो सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल उठता है गिव अप का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। उसमें आप उनसे क्वेश्चन कीजिए। सबसे अच्छी सिचुएशन तो यही होगी कि आप उनसे पूछें कि आप इसका मतलब क्या समझते हैं। वो आपको बहुत सारे मीनिंग्स बताएंगे, फिर आप उन्हें आखिर में बताएं कि गिव अप का मीनिंग होता है टू लूज़ होप। फिर आप होप पे बात कर सकते हैं। फिर आप उनसे ये कह सकते हैं कि आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं या आप किसी ऐसे इंसान से बहुत इम्प्रेस हुए हैं जो बहुत पावरफुल हो, उसने कभी भी हिम्मत ना हारी हो। फिर आप उन्हें बहुत सारी मिसाल भी दे सकते हैं कि जैसे कि क्लास में हम देखते हैं कि अगर कोई बग़ैर पूछे हमारा लंच खा ले या बग़ैर पूछे हमारी पेंसिल ले ले या शार्पनर ले ले, तो हमारा बिहेवियर क्या होता है। हमारा सबसे पहले बिहेवियर ये होता है कि हम उस पर लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम पेशेंस के साथ उस चीज़ को डील नहीं करते। तो गिव अप का मतलब खाली हिम्मत हारना नहीं है, अपने बिहेवियर में चेंज लाना भी है। और इन्हीं 2 चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे। इसके बाद आपके पास आ जाती है पोएम। इस पोएम को जब आप पढ़ेंगे तो आप साथ साथ उनको मुश्किल अल्फाज के मायने भी बताएंगे, साथ में आप उनको मिसालें भी दे सकते हैं। मैं आपके सामने रीड करके इसको बताती हूँ। इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन, never stop for crying. All that's great and good is done just by patient trying. यहाँ पे जो बच्चों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे अहमियत आपने देनी है वो ये है कि आपने उनको ये बताना है कि जब कोई चीज़ हमारे मुताबिक नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोना धोना शुरू कर दें, हम शोर मचाना शुरू कर दें। इस चीज़ को डील करने के और भी कई खूबसूरत तरीके हो सकते हैं। और वो क्या तरीके हैं कि आपने चीज़ों को सब्र के साथ ट्राई करना है। यहाँ पे जो वर्ड पेशेंट है उसका मतलब है सब्र के साथ, कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ। दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग fall, still their wings grow stronger and the next time they can keep up a little longer. यहाँ पे हमें मिसाल दी जा रही है छोटे छोटे परिंदों की, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। क्योंकि जब छोटे बच्चे, छोटे परिंदे होते हैं, जब वो उड़ नहीं सकते तो आप फिर क्या करते हैं, आप उनसे पूछें कि छोटे परिंदे उड़ना कैसे सीखते हैं। फिर आप उन्हें बताएं कि वो जब उड़ना सीखते हैं तो वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। एक बार से ये चीज़ पे उनका कमांड नहीं बन जाता, वो एक ही बार में उड़ना नहीं सीख जाते, उनके पेरेंट्स उनको बार बार उड़ना सिखाते हैं। जैसे कि जब आप बहुत छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपको चलना सिखाते थे। Though the sturdy oak has known many a blast that bowed her, she has risen again and grown loftier and prouder. यहाँ पे फिर हम एक मिसाल दे रहे हैं दरख्तों की। तो आप नोटिस कीजिए कि जो मिसालें हैं वो नेचर से ही आ रही हैं। पहले परिंदों की मिसाल आई, फिर हमारे पास एक दरख्त की मिसाल आई। ओक एक बहुत स्ट्रॉन्ग दरख्त होता है, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है। उस दरख्त ने बहुत सारी मुश्किलें झेली होती हैं। और यहाँ पे कौन सी मुश्किलें हैं? सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार, उसने बहुत सारे मौसम देखे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ये नहीं कहा कि बहुत सर्दी है तो मैं गिर जाऊँ, बहुत गर्मी है तो मैं कम फूल पैदा करूँ। उसने ऐसी कोई बात नहीं सोची। इफ़ बाय ईजी वर्क यू बीट हू द मोर विल प्राइज यू, गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें लेसन मिल रहा है, और वो ये है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती। हर चीज़ के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस मेहनत के लिए आपको अपने अंदर बहुत सब्र पैदा करना पड़ता है।
اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھے کوئی بھی چیز بہت جلدی مل جائے یا پھر میں اپنی ہمت چھوڑ دوں کیونکہ مجھے کوئی چیز ایک خاص وقت پہ نہیں مل رہی، تو وہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس مقصد کے پیچھے آپ نے محنت کرتے جانا ہے۔ ڈو ناٹ گیو اپ، ڈو ناٹ لوز ہوپ۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر بھی کم ہوتی ہے، جو چیز ہمیں بہت محنت کے ساتھ ملتی ہے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے پیرنٹس کو کسی کھلونے کی ضد کرتے ہیں اور وہ آپ کو فوراً سے دے دیتے ہیں تو 2 منٹ کے بعد آپ کا دل بھر جاتا ہے، لیکن اگر وہی کھلونا آپ بہت محنت کے بعد اچھا اسکور کرنے کے بعد آپ کو ملتا ہے تو اس کی اہمیت آپ کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے، آپ اسے زیادہ خیال سے رکھتے ہیں، زیادہ پیار سے رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے کوئی بھی چیز اب حاصل کرنی ہے تو محنت بہت ضروری ہے اور ہمت نہیں ہارنا ہے۔ آپ نے جب یہ پوائنٹ ڈسکس کر لی تو اس کے بعد آپ اپنی تیسری اسٹریٹجی پہ آئیں گے جو کہ ہے پوسٹ ریڈنگ، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی لرن کیا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے وہ اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ پوسٹ ریڈنگ میں آپ کے پاس ہے ہاؤ شوڈ وی فیس ڈفیکلٹیز ان لائف، اور دوسرا کویشچن آپ کے پاس آ رہا ہے واٹ ڈو وی لرن فرام دیز ڈفیکلٹیز۔ تو اس کا آنسر آپ کے پاس یہی ہے کہ وی شوڈ فیس ایوری ڈفیکلٹی ود کریج اینڈ پیشنس، ہمت، اور ہم نے یہ سوچ کے ہم نے ہمت کرتے جانا ہے، ایک چیز کے اوپر محنت کرتی جانی ہے ہم نے، کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن وہ چیز حاصل ہو جائے گی، اور ہمیں مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے، بیکاز مشکلیں ہمیں لیسنز دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ فیلور اور ان وننگ کیا ڈفرینس ہے۔ یہ ڈفرینس ہمیں تبھی پتہ چلتا ہے جب ہم ناکامی دیکھتے ہیں۔ اگر ہم صرف جیت دیکھتے جائیں گے تو شاید ہمیں اس لیسن کا ریئلائزیشن نہیں ہوگی۔ ایک اور چیز جو آپ کلاس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس سب کے بعد، کہ آپ کلاس میں یہ پڑھانے کے بعد ایک ایکٹیویٹی کروائیں چھوٹی سی، جس میں آپ انہیں یہ بتائیں کہ چلے ہم نے آج لرن کیا کہ پیشنس کی بہت امپورٹنس ہے۔ آپ کلاس میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کروائیے کہ جب کوئی بچہ بغیر پوچھے آپ کی کوئی پینسل، شارپنر یا لنچ باکس لے رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ پریکٹیکلی کیسا بہیو کرنا ہے۔ آپ نے اسے کہنا ہے کہ دیکھیں مجھے آپ کی بات پسند نہیں آئی، نیکسٹ ٹائم پلیز ایسا مت کیجیے گا، یا نیکسٹ ٹائم آپ کو چاہیے ہو تو پلیز آپ مجھ سے پہلے پوچھ لیجیے گا، بجائے اس کے کہ آپ چیخیں، ٹیچر کو کمپلین کریں یا آپس میں لڑائی جھگڑا کریں۔ کیپ واچنگ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بول کی کتابوں کے ساتھ۔